از اقدامات شایسته ساکنان باننگ و آری ناحیه مومن‌آباد میباشد که در اساس دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی مورد استفاده قرار داده شد. در پرتو دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شروع از ماه اکتبر سال 2019 با سهم عائله امیرها ساختمان راه ماشینگرد چیلدختران خوالینگ آغاز گردیده با درازی 12 کیلومتر به انجام رسانیده شد. بنیاد این قطعه راه آرزوی دیرینه باشندگان قریب 20 دهه این موضع است که برابر مورد استفاده قرار گرفتن آن رفت و آمد طریق ناحیه‌های دنغره، بلجوان و خوالینگ قریب 70 کیلومتر کوتاه شد. بنیاد راه ماشینگرد از موضع چیلدختران تا ناحیه خوالینگ برای رشد منبعده ساحه سیاحی و دیگر سمت‌های خواجگی خلق امکانیت‌های فراهم آورده سیاحان داخلی و خارجی در برابر تماشای منظره‌های ناتکرار و دلفریب سریخ‌آثار، بلجوان، کنگورد، خرمشهر، هلبوگ، مقبره میر سید علی حمدانی همچنین با عرف و عادت، سنت و آیین‌های مردمی و تاریخ و فرهنگی پرغناوت مردم تاجیک شناس خواهند شد. راه اتومبیلگرد با در نظر داشت موقع جایگیرشوی جغرافیاش آینده در بنیاد اینفراستراکچور ضروری سیاحی و معرفی شایسته امکانیت‌های موجوده توریستی نقش مؤثر گذاشته برای صدها ساکنان کوهستان جای نوی کاری مهیا می‌سازد. بنیاد گردیدن راه اتومبیلگرد چیلدختران خوالینگ امکان فراهم آورد که مسافه راه تا این موضع 70 کیلومتر کوتاه گردیده رفت و آمد ساکنان و مهمانان در تمام فصلهای سال امکان پذیر گردد. سرور دولت محترم امام علی رحمان این تشبث عائله امیرها را نمونه برجسته وطن دوستی معنیداد کرده به دستاندرکاران عرض سپاس نمودند. ساکنان با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی و غمخواری و توجه پیشوای معظم ملت در سمت آباد و زیبا نمودن شهر و ناحیه ها و دوردستترین دهات مملکت اظهار سپاس و منتداری کرده تدبیرهای مهم آبادانی را وسیله بهتر شدن شرایط زندگی مردم معنیداد نمودند. مربوط به آبادانی و سازندگی ها گفتنی ها زیاد است و مردم شرفمند مومن‌آباد بخشیده به تجلیل جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری یک قطار کارهای نظررس را انجام دادند و در حال انجام عین حال قرار دارند. اثبات این گفته شده میتواند در بنیاد باغ فرهنگی و فراغتی در میدان 6 هکتار در مرکز ناحیه مومن‌آباد، راه 42 کیلومتری مومن‌آباد و کلاب که مومن‌آباد و کلاب را با هم میپیوندد و عین حال که ما در موضع چیلدختران جماعت دیوت چیلدختران ناحیه مومن‌آباد قرار داریم، مهمانخانه بر هوای 50 شانه‌دار مورد استفاده قرار گرفت و مورد به ذکر است که راه 12 کیلومتری ناحیه مومن‌آباد که ناحیه خوالینگ را با هم میپیوندد به استفاده بری داده شد. البته ناحیه مومن‌آباد را با موضع چیلدختران میشناسند و از آغاز تا این جانب سیاحان زیاد به ناحیه مومن‌آباد علل خصوص به موضع چیلدختران بهر تماشا و سیاحت می آمدند. ولنگار بودن راه موضع چیلدختران بود که یک قطار مانع ایجاد میکرد بهر فراغت و سیاحت مهمانان داخل و خارج و عین حال این مشکلی ها برطرف شد و راه 12 کیلومتری خوالینگ و مومن‌آباد به هم پیوست که این امکانیت فراخ فراهم آورد. سیاحانی که به ناحیه مومن‌آباد برای تماشای موضع چیلدختران وارد میشوند میتوانند مستقیم به این سمت به این راه و ناحیه خوالینگ وارد شده همچنین از موضع تماشاباب سلطان حبیث قرنی دیدن نمایند. موضع چیلدختران که با گیاهای شفابخشش در یک مدت کوتاه البته که شهرت جهانی پیدا کرد میتواند که در همه حالت سیاحان داخلی و خارجی را قبول نمایند. عرض سپاس و منتداری بیان میکنیم به اون نفرانی که در این آبادانی و بنیادکاری سهم ارزنده خویش را گذاشته ایستادند. پرزیدنت مملکت در مکانی که تمام طبیعت چیلدختران نمایان است کاخ سیاحی را با نام قدمجای پیشوای ملت افتتاح کردند. این مکان از یک مناره محتشم عبارت بوده از آنجا تماشای این منطقه دلفریب امکان پذیر است. در اطراف کاخ سیاحی بنیادگران انشاءات نهالهای میوه دهنده و سایه افکن شنانیدند.
گل و بوته‌های همیشه سبز به این موضع زینت دیگر ضم کرده است. چیلدختران نام کوه است که در دو قسمت شمالی ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان جایگیر میباشد. این کوه‌ها اصلا مجسمه‌های آدم شکل است که سیر و اسرار خاصه خود را دارند. آنها را مردم ختلان زمین چیلدختران نام نهادند. در اصل این پیکره‌های سنگین برای هر یک تماشابین مجسمه الهه زیبایی، رمز پاکی و وطن پرستی است. اوید به کوههای چیلدختران بین اهالی و مردم تهجویی ختلانی از ازل نقل و روایت‌های زیادی هست. طبق روایت‌ها 40 پیکره سنگین کوه چیلدختران نشانه پاکدامنی زنان تاجیک میباشد. مومن‌آباد را دیار چشمسار یا هزار چشمه نیز میگویند. ذخیره‌های طبیعی ناحیه خیلی زیاد بوده، 138 نوع رستنی‌های شفابخش، 45 نوع رستنی عسل‌آور و 98 نوع رستنی غذایی شناسایی شدند. عالم حیوانات ناحیه گوناگون بوده، از وادی‌ها تا منطقه کوه‌های بلند پهن گردیدند که برای رشد سیاحی شکاری خیلی مساعد است. سرور دولت ضمن بازدید از این انشاءات به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده تشبث ساکنان میهن پرست را نمونه عبرت خواندند و به مسئولان حکومت جمهوری دستور دادند که با استفاده از امکانیت‌های موجوده جهت فراهم آوردن چنین شرایط در دیگر موضع‌های سیاحی مملکت تدبیر اندیشی نمایند. 24 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мавзеи чилдухтарони ноҳияи муъминобод марҳилаи аввали маҷмӯаи сайёҳии чилдухтаронро ифтитоҳ карданд. дар дохили маҷмӯаи сайёҳии чилдухтарон меҳмонхонаи панҷошонаи чилдухтарон дорои шароитҳои муосири хизматрасонӣ бунёд шудааст ки дар як вақт имкони қабули 100 нафарро дорад. در ادامه بازدید کاری اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در موضع چیلدختران ناحیه مومن‌آباد مرحله اول مجموعه سیاحی چیلدختران را افتتاح کردند. انشاءات مذکور در اساس دستور و سفارش‌های به واسطه پیشوای معظم ملت بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود مهمانخانه و مرکزهای خدمترسانی چیلدختران با طرح و نمای معاصر و با رعایت معیارهای پذیرفته شده ساختمانی در مهلت 1 سال بنیاد گردیده در آن 70 نفر با جای کار دائمی تامین شدند. در داخل مجموعه سیاحی چیلدختران مهمانخانه 5 آشیانه چیلدختران دارای شرایط معاصر خدمترسانی بنیاد شده است که در یک وقت امکان قبول 100 نفر را دارد. حجره‌های مهمانخانه نو که در قلب کوه ساخته شدند در شکل‌های مختلف بنیاد گردیده خدمترسانی در آنها موافق استانداردهای جهانی راه‌اندازی گردیده است. با دستور سرور دولت محترم امامعلی رحمان از طرف مسئولین شرکت مهمانخانه و مرکزهای خدمترسانی چیلدختران در آینده با استفاده از باد و هوای ناتکراری این موضع مرحله دوم مجموعه سیاحی چیلدختران بنیاد می‌گردد. اطلاع داده شد که رشد انفراستراکچور ناحیه و به طلبات سیاحی مطابق نمودن خدمترسانی‌ها برای جلب بیشتر سیاحان به این منطقه زمینه مساعد فراهم می‌آورد. ناحیه مومن‌آباد دارای ذخیره‌های بوی سیاحی بوده برای رشد توریسم کوهی، ورزشی، etnografی و اکولوژی موافق میباشد. منطقه‌های چیلدختران و چشمه جوشان برای تماشای سیاحان داخلی و خارجی جالب دقت است. در همین موضع شرکت مهمانخانه و مرکزهای خدمترسانی چیلدختران جهت ترغیب سنت و عنعنه‌های ملی در شفت مهمانخانه برای قبول سیاحان با اصول خاص معماری ملی خانه‌های گوناگون بنیاد کرده است. در این خانه‌ها که برای بود و باش سیاحان داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است همه شرایط فراهم است. در مجموع با علاوه به استفاده دادن این خانه‌ها در موضع چیلدختران برای قبول 150 سیاح امکانیت سطح بلندی پذیرایی فراهم آورده شد. موضع چیلدختران با طبیعت زیبا و نظرربا، مرغزار و جنگلزار و چشمه‌های مصفایش قلب سیاحان را تسخیر نموده است. این موضع زیبا را هزارها نفر سیاحان داخلی و خارجی آرزوی دیدن دارند. سال تا سال شماره گردش سیاحان در برابر تشریف به دیگر منطقه‌های جمهوری از جمله به منطقه‌های زرافشان، بدخشان که سالهای قبل سیاحان بیشتر تشریف می‌آوردند امروز به منطقه کلوب خصوصا به ناحیه مومن‌آباد بیشتر توجه سیاحان نگرانده شده است. یکی از موضع‌هایی که واقعا هم دیدنی است در ناحیه مومن‌آباد این موضع چیلدختران میباشد که آن همچون برندی سیاحی منطقه معرفی شده است و این
мавзеъ бештар сайёҳонро ҷалб мекунанд. агар ба оморҳои ташрифи сайёҳон дар соли сипаришуда нигарем, ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб дар соли 2019 165 000 сайёҳони дохиливу хориҷӣ дида намуданд. дар маҷмӯъ ба вилоят дар соли сипаришуда бештар аз 265 000 сайёҳон дида намуданд. бо пайравӣ аз ташаббусҳои бунёдкоронаи пешвои миллат дар мамлакат сохтумони иншооти гуногун вусъат меёбад ки ҳадаф фароҳам овардани шароити арзанда дар самтҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа мебошад. мавзеъҳои сайёҳию ёдгориҳои тарихӣ ва деҳоти дурдасти мамлакат ки дар гузашта чандон шароити мусоид надоштанд, бо таваҷҷӯҳ ва ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саҳмгузории шахсони ватандӯст ободу зебо мегарданд ва дар он инфрасохтори зарурӣ барои қабули сайёҳони дохиливу хориҷӣ сохта мешавад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар деҳаи Заркамари ноҳияи Моминобод ба фаъолияти корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дуоб Эйр оғози расмӣ бахшида. коргоҳи мазкур аз ду сехи коркарди меваю сабзавот ва маҳсулоти ширӣ иборат буда, аз ҷониби соҳибкорон Файзалӣ ва Ҳасанҷон Сабировҳо таъсис дода шудааст. аснои шиносоӣ аз сехи коркарди маҳсулоти ширӣ ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки тамоми техникаву дастгоҳҳои кории муосир буда дар ин ҷо 12 намуди маҳсулоти ширӣ омода карда мешавад. дар як басти кори сехи мазкур имкон дорад ки то 5 тонна маҳсулоти шириро коркард намояд. дар ноҳияи Моминобод ин ягона коргоҳест ки бозори маҳаллиро бо маҳсулоти ширӣ таъмин мекунад. шир дар доираи шартномаи дуҷониба аз хоҷагиҳои деҳқонӣ дастрас карда мешавад. дастгоҳу технологияи сехи коркарди меваю сабзавот аз Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ворид гардидааст. иттилоъ дода шуд ки барои омода намудани маҳсулоти ниҳоӣ дар сехи коркарди меваю сабзавот пурра ашёи хоми ватанӣ истифода шуда барои таъминот бо меваю сабзавоти тару тоза дар шафати корхона 2 гектар боғ бо 6 номгӯи меваҷот бунёд карда шудааст. ҳосили ба дастомада дар сехҳо коркард шуда дар шакли консерва ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат бароварда мешавад. ҳамчунин меваю сабзавот аз хоҷадорони ноҳия низ харидорӣ мегардад. баъди ба истифода додани ин корхонаи саноатӣ 100 нафар бо кор ва маоши хоб таъмин гардиданд ки аксарияти онҳоро ҷавонон ташкил медиҳад. маврид ба зикр аст ки дар ноҳияи Моминобод барои рушди соҳаи саноат таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида, дар ин раванд бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-мин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 19 коргоҳи хурду бузург ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз 7 адади он фаъол гардонида шуда, дар боқимонда онҳо корҳои созандагӣ идома дорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Моминобод ҳамчунин бо вазъи соҳаи кишоварзӣ шинос шуда дар хоҷагии деҳқонӣ Муҳаммаҷон ба ҷамъоварии ҳосили картошка оғоз бахшида. хоҷагии мазкур дар ихтиёри худ 5 гектар замин дошта, асоси фаъолияти онро кишту парвариши зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла картошкаву пиёз ва дигар намуди сабзавот ташкил медиҳад. саҳмдорон соли равон вобаста ба вазъи пандемияи ба амал омада майдони кишти картошкаро 2 гектар 2 маротиба зиёд намуда дар масоҳати 2/10 гектар пурра картошка кишт карданд ки ҳосили хуб низ ба бор овардааст. дар ҳамин ҷо президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз намоиши дастовардҳои кишоварзони ноҳия дидан карда аз натиҷаи заҳмати деҳқонон шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки аҳли заҳмати ноҳияи Моминобод бо истифода аз имкониятҳои мусоиди табиӣ ва риояи қоидаҳои агротехникӣ кишту парвариши зироатҳои кишоварзиро ба таври матлуб ба роҳ монда имсол дар майдони 15175 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронидаанд ки нисбат ба соли гузашта 198 гектар зиёд мебошад. бо дарки баланди масъулиятшиносӣ ва бо дар назардошти вазъи кунунии ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ноҳияи Моминобод соли равон дар майдони 409 гектар кишти такрории зироатҳо гузаронида шуд ки аллакай қисман ҷамъоварӣ гардида дар боқимонда заминҳо корҳои ҳосилғундорӣ идома дорад.
пешвои миллат зимни шиносоӣ бо вазъи кишоварзии ноҳия ба меҳнати садоқатмандонаи деҳқонон баҳои баланд дода ҷиҳати ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани заминҳои бекорхобида ва афзун намудани истеҳсоли маҳсулот ба хоҷагидорон тавсияҳои судманд доданд. дар ҳамин ҷо аҳли заҳмат муосиртарин техникаю таҷҳизоти кишоварзиро ки имрӯз ба таври васеъ ҳангоми кишту кор истифода мегардад ба намоиш гузоштанд. меҳнаткашони ноҳияи муъминобод уҳдадор шуданд ки дастуру сипоришҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ карда барои фаровонии бозори истеъмолӣ саҳми арзанда мегузоранд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи муъминободи вилояти хатлон бинои истиқоматии 5 ошиёнаро ки барои хизматчиёни давлатӣ бунёд ёфтааст мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо имкониятҳои он шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки бинои мазкур дорои хонаҳои истиқоматии 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ буда дар маҷмӯъ аз 36 ҳуҷра иборат мебошад. роҳбари давлат калиди хонаҳои навро ба соҳибонашон супорида онҳоро ба ин муносибат таҳният гуфтанд. дар хонаҳои ин бинои баландошиёна барои зиндагӣ дар он имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла хонаҳои истиқоматӣ бо ҷиҳози рӯзгор таъмин буда дохили ҳуҷраҳои истиқоматӣ бо санъати баланди меъморӣ оро ёфтааст. бинои истиқоматӣ дар маркази ноҳия ҷойгир буда бо сифати баланд ва санъати баланди меъморӣ бунёд ёфтааст. гирду атрофи иншооти нав бо гулу бутаҳои ороишӣ зиннат ёфтааст. хонаҳои истиқоматӣ ба хизматчиёни давлатӣ, кормандони иdoраву корхонаҳои давлатие ки дар ҳудуди ноҳия фаъолият дошта ниёз ба хонаи истиқоматӣ доштаанд тақдим гардид. барои чунин дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи доимӣ хизматчиёни давлатӣ ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори миннатдорӣ намуда иброз доштанд ки дар партави чунин ғамхориҳо кӯшиш мекунанд ки рисолати бардӯштаашонро дар самти таъмини рушди бахшҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат бо дилу нияти пок ба анҷом расонанд. роҳбари давлат таъкид доштанд ки барои баландбардоштани сифати зиндагии кормандони касбу кори гуногун ва фароҳам намудани имконияти кору фаъолият ба онҳо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамеша чораҳои заруриро амалӣ намуда дар ин доира дар саросари мамлакат ҳамасола чунин биноҳои замонавӣ аз ҳисоби маблағҳои маҳалливу ҷумҳуриявӣ бунёду ба истифода дода мешавад ки ин раванд аллакай мушкилоти зиёди ниёзмандонро ба хонаҳои истиқоматӣ ҳал намудааст. дар ноҳияи муъминободи вилояти хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба манзили истиқоматии шаҳрванд абдуфайёз одинаев ташриф оварда бо ҳолати истифодабарии замини наздиҳавлигии ин хонадон шинос шуданд. оилаи одинаевҳо 3701 замини наздиҳавлигӣ дар ихтиёр дошта онро самаранок истифода мебаранд. хусусан пас аз дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати истифодаи оқилонаи заминҳои наздиҳавлигӣ хоҷагии мазкур низ чун дигар оилаҳои тоҷикистон корро дар самти парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ дар замини наздиҳавлигиашон ҷоноб карда имсол ҳам ҳосили хуб ба даст оварданд ва ҳам номгӯи зироатҳоро афзоиш доданд. таври зимни боздид маълум шуд ҳоло дар замини наздиҳавлигии одинаевҳо булғориву помидор ҷуворимаккаи дону карам нашъунамои хуб дошта ба ин васила эҳтиёҷоти оилаи худро бо маҳсулоти худӣ қонеъ месозанд. шаҳрванд абдуфайёз одинаев ҳамчунин дар ҳиссаи замини дар ихтиёр доштааш гармхонаи хурд низ бунёд намудааст ки асосан дар он кӯчати помидору бодринг парвариш меёбад. айни ҳол дар ин гармхона қаламфури булғорӣ хуб нашъунамо дошта ҳосили дилхоҳ дорад. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон истифодаи оқилонаи заминҳои наздиҳавлигиро омили муҳим дар самти таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ номида зикр карданд ки ҳолати феълии ҷомеаи ҷаҳонӣ тақозо мекунад ки дар ин самт кор ҷоноб карда шавад. ҳамчунин бонувони оила ҳунару маҳорати худро муаррифӣ намуда таъкид доштанд ки аз ҳисоби ҳосили замини наздиҳавлигиашон ҳамасола консерваю мураббо ва афшураи меваҷот омода мекунанду барои давраи тирамоҳу зимистон захира месозанд.
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба аҳли оилаи одинаевҳо барои истифодаи пурсамари замини назди ҳавлигӣ ашёи рӯзгор ва бастаи китобҳои бадеӣ тақдим намуданд. сарвари давлат зимни суҳбати самимӣ дар гирди сурфаи пурнозу неъмат ки аз маҳсулоти хуштифати кишоварзӣ оро ёфта буд ба таҷрибаи оилаи мазкур дар самти истифодаи мақсадноку оқилонаи замини назди ҳавлигӣ баҳои баланд дода бори дигар оид ба аҳамияти захираи маҳсулоти ғизоӣ аз ҷониби ҳар як оила барои 2 сол ба сам гузоштан дар татбиқи ҳадафи стратегии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ тавсияҳои судманд доданд. дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи муъминобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон боғи муҳташаму зебои фарҳангӣ фароғатии ноҳияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. аҳли фарҳанг сарвари давлатро бо самимияти хоса истиқбол гирифта барои чунин ҳадияи арзишманд изҳори миннатдорӣ намуданд. иншооти мазкур дар масоҳати 6 гектар бунёд ёфта бо дар назардошти талаботи муосир ва санъати баланди меъморӣ бунёд шудааст. аз ҷумла барои истироҳату фароғати сокинон имконияти зарурӣ фароҳам шуда дохили иншоот бо гулу буттаҳои ороишӣ зебу зиннат ёфтааст. дар ҳудуди боғи фарҳангӣ бештар аз 800 бех дарахтони сояафкану ҳамешасабз шинонида шуда ҳамчунин дохили боғ пурра майсазор гардонида шудааст. нигоҳбини дарахтон ва гулу буттаҳо ба таври муосир обрасонӣ гардида роҳравҳои боғи нав бо санъати баланди меъморӣ сафолатпӯш шудааст. дар ҳудуди боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияи муъминобод ҳамчунин 2 суҳбаткардаи калон ва 8 суҳбаткардаи хурд ки шаклу намои хело зебо доранд бунёд ёфта барои дилхушии атфол чархофалак ва дигар василаи бозиву фароғати кӯдакона насб шудааст. аз ҷумла як майдони алоҳидаи кӯдакона мувофиқ ба меъёрҳои ҷорӣ ташкил гардида шаҳрвандону меҳмонон ҳамзамон метавонанд аз 95 нишастгоҳ ки дар саросари боғ васл гардидааст барои истироҳати худ истифода баранд. барои гузарондани маҳфилу чорабиниҳои гуногун ва барномаҳои консертӣ дар дохили боғ як амфитеатри замонавӣ ки бо нишастгоҳҳои нав муҷаҳҳаз гардонида шудааст бунёд ёфтааст. боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияи муъминобод дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардида ҳамчунин ба истиқболи ин ҷашни фархунда дар ҳудуди ноҳия сохтмони даҳҳо иншооти дигар идома дорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи муъминобод ҳамзамон роҳи 7 километраи шаҳрак